Yan guys, lalaro kami ng kapatid ko, yan. Lalaki siya, pero yung karakter niya babae. Okay na ini. Dudungan pa. Ikaw pa guys, takidaan bong. Ikaw. Paya ba yaw? Paya. Takidaan. Ayaw la para may up and down. Okay.
Yung mga tiles! Para mo, bay. Ayaw na pag sinugadi. Para may igbaw. Usa pa naman kita makakakadi kung waray kita kuan. Tara, katurog na.
Morning na guys. So, ngayon, nagaan na tayo. Bong pakaday! Bong pakaday nga di. Para to. Anay ako na rin magpapada ako. Ha? Eh, ako ninig kwarto ako magde-design. Ako ninig kwarto eh. Pwede hindi. Ano man ito? Ano man ito? Ano man? Kaya ano man nga ni ito? Ay man ta kwarto. Yakan ako at kwarto baw. This kid is never playing Among Us ever again after this. This kid is Nabiyator guys. Ito yung bahay namin. Halo-halo. Pasensya na po sa lahat po. Ang pangit. Hindi kasi bagay yung sa tiles. Diba? Kaya ito gagawin natin. Tanggalin natin yung mga man, I can't wait to see them like the faces already in there. Hey, if you're watching this right now, the full video might already be out. You should check it out. Look at this, baby Dante. Alright, so this is baby Dante. Look at him. How does it look? Why would I love him?
Sige, paginin mo ang wood. Kailangan diri wood. Ha? Ano? Ano nga kahoy? Awadin. Awadin. Manay. Tignan ko daw yung electric fan sa baba. Okay naman. Bagagapin electric fan. Ayan. Testing that. Bong, pantanggalat ng mga kahoy po nga igbaw mo. Bong, pantanggala daw, adi bong. Adi man bong, pantanggala. Bong, pakadianay. Pakadianay, pantanggala daw, adi. Eniniya. Adi man kita, adi man. Pantanggala daw. Kay, para pa, tas kay guti ay balay daw. Kay guti nga nila kitas balay. Para Rico kita. May tatap tiles. Kukuha ako ng ito. Yan. Tapos yes.
after. Anong puzzle? Ano man? Balit. Baka di kita ubos. Okay. Musurong didi. Ikaw na laubos ha. Pantanggalit na mga wooden bong. Imuha nga ako ang tiles. Kinakapoy ako guys. Yan ako na. Things you've already done in one day. Number one, somebody just won the car in the game. Start going just around the city just for fun. Abos ka nigbaw. Number two, you see a player really happy with Sige. Adi man didi man bong pakadida igbaw. Didi man o, pwede man din eh. Haluag. Number three, one day you went up to the top of the mountain just to get that Pwede man din yan. No? fly around the game. Ay, tas ito kitchen na ito igbaw. Aw dire to bo si taton mga itat kitchen na adi man na adi. Kasi taton ano ato nga tigbaw. Aw taton kwarto adi ubos, okay? So, kahit ito yung kitchen dito. Nabot na kayo. I got tired of being the best Minecrafter in the game, so I decided to play Minecraft in real life. I found a nice spot in the woods, so I started cutting down some trees in my house. Yan. Luckily, I always take care. I finished cutting down the tree for my house and took a break for 10 minutes. I found a nice bag that I can eat for dinner later. I was back to finish making my house, and this was the final product. I kept it pretty simple because I was always thinking of money, and so I ate the fish I caught earlier and then I went to sleep. I got tired of being the best.
Pwede na ako igdaan? Pwede na ba ako igdaan? Kwarto. Kaya man ta kwarto. Awi mo ito. Ako na lang din eh. Sige na bang! Okay guys, morning na. Morning na guys. Good morning everyone. Napapansin nyo yung bahay namin. Hindi niya kasi alam paano ayusin ang bahay ko. Ano Andre Padre? Okay guys, nag-disconnected yung kapatid ko. Kasi. Dahil mag-imo ka to na balay. Okay, dito na kami guys. Ito. What? Where are you? Makita kaya tang balay. Yan guys. Ano ko kayo dito sa bahay namin. Yan. Oh, okay. Yan. Hindi pa tapos. Pero, tignan nyo naman sa loob. Hindi mo kung napo na balay. Pero, English, medyo. English. Malagyan! Uy, daw mo na ito nabutang. Dami na Idli bali sila buha. Yan o. Ay, kuntino. Katapos, sugad. And then, mulay. Oh, I'm a bumblebee. Yung guys, dito na. Patay siya. Narong interest. Okay, dito natin. Yan. So, ito yung bahay. Hindi ay! Uy na, balik. Ambot. Tigmarom. Basta hindi mo lang na ako. At ako dalaw. Kaya rin kami dito.
Ay, papat. Sige guys. Oh, bahay ka na. Bahay ka mo. May nagtiisak lang. Hindi, guba-guba na. Guba-guban balay. Siyain ko na nga bata ka. Kuya, yung ka na na bata ka. Ba? Sino ka? Lahat. Tapos, ito yung bahay. Tapos, lalagyan na ako na. Kapatid dito mo. Pinadagday ba ako? Pwede sa dito na siya. Ay. Ako naman dito yung naglalagda. Okay, so table na lang yung gagawin. Yeah. Iyawan mo. Iyawan mo. Iingat mo, nagdiri pa ka. Butangin na kasi din ako. Baby, bunga po. Baby na to ako rin to. Ubus kaliwat niya, ubus. Sige, o butangin din na to pa. Sabi ako na tao. Mugat ni. Pinuwalang turan.
What? Vivo.